siya balikan. Okay. So, ang mechanics, if nasalo niyo ang bouquet, out na kamo. Okay? Hindi dapat. Okay, sample. Okay, sample. Dahil lang ang bata. Mas masalo pa yan. Okay, na. Kids kayo, gadaling kids. Mas masalo pa yan. Hindi mo kayo makagawa, hindi na dyan sila sa bouquet. Okay. 1, 2, 3, go! Ay, tumagin sila. Trial pa lang ito. Trial. Okay, game na. 1, 2, 3, go! Okay, ow. Balik sa bride. Thank you so much, Ma'am Sheila. Next! Dapat may shuffle. Reshuffle naman. Position. 1. Ma'am, balik mo. Wala ka pa. Hindi ka pa pwede kumunggo. Away ka pa kasalubulak. Okay, balik. 1, 2, 3, go! Sige. Out ka na, Mary Rose. Thank you so much. Sinuhit ay hat. Dapat tanda ka ng salo. Out ka mo. Okay. 1, 2, 3, go! Okay, we have the winner. Hambal ko, diba? Ako lang makabali. Yun pa, alam ka rin katang ko lang actually. Okay. Kindly sit down na. Sino pa din makaprovide chair sa atin na maid of honor? Bob, level ko na ni Bob. Thank you so much. And now, let's proceed sa mga single men. Mga single men tada. Sinogro mga single din ang mga men. Si Peter Jan. Sir Elliot. Ruben, Sinonoy, Peter Jan. Sino po dalawa? Sige na, patungan na. Dali. Sige na, patunga na ka mo. Sino pa? Okay, ang best man. Okay, thank you. Sino pa, Ged? Ang naka-gray ko, no? Kaya pa lang yung madali nyo makita in your true love. Sino pa, Ged? Si Bokbok, may intraman si Bokbok. Intrabok. Sino pa, Ged? Maid of honor, dali ka na, maid of honor. Dito ka to ba sa ila, maid of honor? Sino pa yun? Dada, Soy! Soy! Dito ko, Soy! Dito, Soy! Request ko ngayon si Joseph Panagsaga. Seth? Uy ba, no? Sir Richie Cantalaw requested. Kag baby, ba't ila na maka-intra lang imo boyfriend? Thank you. Friendly game lang niya. Okay na. Boys, form a circle. Form a circle the 9. Form a circle. Maid of honor, ihatag dyan ang bouquet sa ila. Hindi nyo pagubaa ang bouquet, ha? Pagpilain yung bouquet, ma'am. Dapat halungan, hindi nila ang bouquet, hindi nila pag-iitsa-itsa. 1 million ko nun ang halalungan. Okay. So, ang mechanics.
Try pa lang to try. Ang mechanics, you will pass the bouquet to each other sa tupad nyo. And kung sino ang matupaan sang bouquet, nga pag-stop sa music, out. Out. Okay? Sample. 1, 2. Start. Oh, hindi pwede kalaktaw. Hindi pwede kalaktaw. Dapat sa tupad. Hindi pwede kalaktaw. Okay, trial pala to. Ari, game na, game. 1, 2, 3, go! Samtang gasaot with a twist. Ang hindi magsaot, siya na lang automatically. Saot ka dapat. Okay, out si Bokbok. Okay. Saot ka dapat. Yung automatic, ikaw na lang paron. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, why may ang why na ang gasaot karon? Siya na lang. Okay, stop na. Okay. We have a winner! Okay, we have a winner. Thank you so much. Best man, panin ka! Guys, siya bang kubok? May kubok bang to? Another bang to? Kasi nun to, ito. Okay. Dili ka sa mo. Okay. Para makahalin ka mo da, ang challenge is mahatag 3 actions si bride kag si groom. If ma-perform nyo, counted. Kung na-perform properly. Pero if not, hindi pa ka mo pwede ka proceed sa another action. Okay? 1 action at a time. Okay, first action. Yes, pwede kang pag gusto ka mo kung matindog ako napumpo. Okay. First action, bride to groom. Lantaw ka. Lantaw ka mo sa bride to groom kung gaano sila. Forehead to forehead. Nukos sa noo. Okay. Ready? Ato ba nga yung tanay? Okay. Ato ba nga? Okay. Kung ang audience ang ma-judge kung proper o kung hindi. Kung hindi proper audience, anong himunta? Iwaton ko no. Okay. Nan, tarungan yung idaan. Okay. Ano to ka na, eh? Forehead to forehead. 1, 2, 3, go! Approve, audience! Aba. Liwat or hindi? Liwat ko no. Isa pa ko no. Ay sila na satisfy. Okay. Last one. 1, 2, 3, go! Nga may pa... Ay, hindi proper ko naghampak-hampak sa bukid. Dapat proper gate, wala nang hampak bukid si bride. Dapat proper. Okay, 1, 2, 3, go! Eye to eye. Okay, thank you. Approve na, audience. Approve na. Kung approve, kindly raise your thumbs up. Okay, thank you so much. Another action, second action na.
Okay. Copy na. Maid of honor ka, best man, copy na. Ibutang na yung ang bouquet sa paa. Sa paa lang, yung pag-ibutang sa 1 million, nabala ko no. Okay. Masandi kag ma-heart. Dapat perfect ang heart kong kiwi. Anak kong kiwi, liwat. Okay. 1, 2, 3, go. Ay, hindi. Kakiwi. Ganun ko si heart. Okay. Liwat ka na. Approve. Okay. Thumbs down. Hindi pwede. Okay. I-satisfy nyo dapat inyong customers. Okay, 1, 2, 3, go. Ay, do bagay. Okay, at kumangkutan ka lang na yung audience. Thumbs up or thumbs down? 1, 2, 3, go. Okay, thumbs up na. Wow, nakaduwa na sila. Okay, last. Lagi na target na. Ako yung problema ni Ma'am Rina. Ano, sir? Bagay na mo kayong ilong daw na. Hala. Pero ano pag gano'n, bright ka groom liwat? Dapat maka nose to nose yes. Ready na? Hindi ka mo dakahalin. Dali lang si nanay, hindi ka reklamo, lapit na ano sa kisanay. Lapit na lang ko naman mamana si Ma'am Rina. Ano imo ko? Wala pa gusto ako ng Ma'am Rina. Okay. 1, ready? Ready na? 1, 2, 3, go! Oh, wala to pala na gamit kamot. Wala gamit ay kamot. Okay, 1, 2, 3, go! Idiyahin nyo again. One, 2, 3, go! Na-perform? Thumbs up or thumbs down? Okay, ang problema, taga-thumbs down ang audience. Wala. Dapat ko nalawin gamal sa photographer. Oh, sige.